daripada coding tu lah. Okay. So, lagi satu adalah base addressing. Kita panggil base addressing known as indirect addressing, yang mana a register tu they will act as a pointer. Register tu cuma simpan pointer yang mana dia akan locate balik the memory address tu kat mana. Dia kata macam tu. Okay, dia akan point balik dekat mana memory yang simpan the actual data. Okay, so in this case, memory here is referring to the cache. Okay, memory is referring to the cache. Okay. Kemudian the register is called base that may point to a structure or some other collection of data, and immediate value is loaded at a constant offset from the beginning of the structure. Okay, biasanya bila kita nak refer dia, kalau kita menggunakan satu register ni sebagai base addressing, usually we will set this, okay, kita akan set satu register sebagai base register, okay, sebagai base register. Selalu kita akan buat ni, kita set base register tu pada awal coding kita. Okay, they will set it before the actual operation lah. Okay, so and some other location of collection of data and immediate value is loaded at a constant offset from the beginning of the structure. So the offset will specify how far the location of the operand data from the memory location pointed by the base register. Okay, by the base register. So selalunya base register akan point kat index pertama. Kita selalu point pada index pertama. So index pertama kita adalah index kosong lah. Okay, index kosong. So bila index kosong macam ni, kita kata memory kosong macam tu. So pointer akan pergi kat situ dulu. Kemudian bila kita nak jump pada mana-mana address, yang mana kita nak simpan, oh kejap kita nak simpan dekat indeks 1, kejap kita nak simpan pada indeks 2, kita kata macam tu kan. So kita akan gunakan pointer ni lah balik. Jump berapa kali. Macam tu. So that's why kita panggil dia sebagai indirect addressing. Sebab kita gunakan pointer. Okay. So the address of the operand is the sum of the offset value and also the base value. Okay, the base value yang mana kita akan determine dia sebagai RS. However, the size of operand is limited to 16-bit because each MIPS instruction fits into a word. Okay, so kena ingat load word. Okay, contohnya adalah load word macam ni, load word. Nampak tak? Load word jenis iFormat. Bila dia iFormat, okay, alamat tu menggunakan immediate tu, maksudnya dia cuma sampai 16 bit saja. Okay, bila kita nak jump dia tu lah. Bila kita nak jump kepada mana-mana address. Okay, so offset kita tu sampai 16 bit saja. So the offset is a signed number which is represented in a 2's complement format. Therefore, offset value can also be a negative value. Okay. So, nanti saya tunjukkan macam mana je boleh jadi negatif tu. Contoh, okay, first adalah kita ambil yang positive value dulu. Bila saya buat ada instruction, load word T1, 4, T2. So, we have to determine, okay, T1 is the destination actually. This one is the destination. Okay, kalau kita baca kat sini, go back. Load word. Nampak tak? Saya besarkan lah. Ni dah 200% dah ni. Nanti kan belit-belit nanti. Nampak So, load word, kalau baca kat sini, RS kita adalah daripada base register. Okay, base register, kita panggil dia sebagai base register. RS kita adalah base register. Dan kemudian tambahkan dia punya offset, sign extended immediate ni adalah kita punya offset. Bila kita dah tambah, kita akan dapat the actual data yang kita nak loadkan ke dalam kita punya register. So, kat mana kita nak load? Kita load dekat dalam RT. Macam tu So, kita akan load dekat dalam RT. So, in this case, yang ni, betulkan balik, ini bukan RS. Ini adalah RT. Macam tu.
So ini adalah kita punya RT. Okay, T2 kita adalah kita punya base register. Okay, your T2 is your base register yang mana dia adalah dia simpan pointer of the memory address. Okay, it contains a pointer to the memory address. So dia boleh, kalau saya tanya, okay, T2 ni, kalau if you were given this MIPS code, okay, which register is a pointer? Kita kata contoh, which register is a pointer? T2 ni lah. Okay, disebabkan dia dekat dalam kurungan, so kita dah tahu, oh, this is inside a memory. So T2 akan jadi pointer. Okay, so kita boleh cakap yang dekat dalam kurungan register, any register that is within the bracket can be called as a base register or pointer. Okay, nama dia pointer. So kenapa kita kata nama dia pointer ataupun base register? Disebabkan dia cuma simpan memory address. Okay, kemudian for how many instruction kita nak jump, kita bergantung kepada jenis offset value kita. So 4 tu nak bagi tahu, oh okay, you have to jump 4 byte. Dia cakap macam tu, 4 byte, 4 byte, 4 byte, 4 byte. Macam tu lah. Okay, so this is the offset value. So in this case, kalau kat sini awak tulis kat situ, in byte. Tulis situ offset value ni dia dalam bentuk in byte. So kena remember, bila byte, kita cuma accept 0, 4, 8, macam tu. Okay, so 0, 4, 8, 12, 16, kata macam tu kan. So itu yang awak akan buat lah. Calculation dia tu, how many bytes that we need to jump from the first index of the memory, kita kata macam tu. Okay, so there's that memory within the pointer T2 tambah dengan 4 byte. Okay, awak akan dapat value dia tu. Okay, the value inside your memory. Barulah kita akan simpan dekat dalam T1. Itulah maksudnya load word. Load from the memory. Okay, load from the memory into the target register. Okay, so tu maksud load word tu. So the implementation of above instruction is shown in figure 8.3. Kalau tengok kat sini, okay, go to the instruction 8.3 ni. Okay, okay, so kita load word T1 kemudian T2 kan. So kat situ dia tulis base kan. So awak letak kat situ RT. Contoh. So Allah hilang pula. Sekejap ni. Alright, so let me continue. Okay, so here is your base which is your RS kalau dekat dalam I format. And then this is your target kan. Sebab disebabkan kita kata, oh saya nak load. Okay, load data daripada memory ke dalam satu register. Kita yang tu kan. So ke dalam satu register, so that's what it means load word. So RT1 kita akan jadi kita punya target. So T1 adalah kita punya RT. Kemudian kita ada offset 4. So offset kita yang ni akan jadi awak punya immediate value. And then your T2 here will be your base register ataupun kita kata register source. Okay, walaupun field ni adalah untuk field register source, memang kita akan refer pun. Okay, kita akan sentiasa refer sebagai RS lah. Okay, so dekat sini dia akan bawa RS dengan RT tu punya value. Okay, and then apa yang berlaku adalah daripada memory address dalam RS. Okay, memory address dalam RS tu kita akan tambah dengan
offset dekat field immediate ni. So dia akan tambah. So bila dia tambah, memory address campur dengan offset. Okay, offset in byte. Okay, kita panggil dia sebagai byte addressing. So bila kita tambahkan memory address campur dengan berapa byte yang kita nak offsetkan dia, kita akan dapat effective address. So bermakna contohnya ini adalah pointer kita. Pointer kita start daripada kosong punya indeks katakan. So bila kita point pada kosong, so bila kita tambahkan offset, kita akan tahu berapa banyak kita kena jump. Jump berapa kali kita akan jump. Okay, kita akan kira byte. Okay, 4 byte tambah 4 byte tambah 4 byte macam tu. So once dia dah dapat effective address yang mana bila dia tambah offset tu, oh this is the target address yang kita nak cari, dia kata macam tu kan. So dia dah jumpa kat sini dia dah jumpa kat sini. So barulah dia bawa daripada memory address pergi simpan ke dalam awak punya RT. Dia akan tulis. Dia akan override the content dalam RT dan simpan the new value yang dia dapat daripada dia load daripada memory. Macam tu. So ini adalah kalau kita dapat offset yang positif lah. Kalau offset dia negatif, tengok balik contoh ke atas. Ni. Kalau offset is negative value, which is negative 4, katakan. So the operand data is located 4 bytes back from the location pointed by register T2. Okay, macam tu. So bermaksud, kalau katakan contohnya kat sini, ni adalah negatif 4 Ni adalah negatif 4. Yang ni nanti dia takkan jadi macam ni lah. Awak kena buat, kita panggil sebagai two's complement lah. Two's complement for negative 4 lah. Two's complement for negative 4. So awak akan dapat lah dia punya offset value dia tu. So contoh katakan pointer kita berada di sini. Katakan macam tu. Ni pointer awak. Okay, so this is a pointer for your T2 katakan. So let's say this is your pointer. So kalau lah dia kata negatif 4. So bila dia kata negatif 4, so kita punya effective address adalah berada di sini. Okay, so dia naik atas. Maknanya kalau alamat T2 kita, T2 kita ni adalah pada 040024, katakan macam tu. Dia kata, offsetkan dengan negatif 4. Kalau negatif 4 bermaksud bila kita tambah, okay, walaupun kita tambah ni, nombor dia negatif kan. So nombor yang negatif dia akan jadi tolak juga. So awak akan buat negatif 4. Bila awak buat macam tu, awak akan dapat alamat 040020. Bermaksud dia jump 4 byte ke atas. Contohnya indeks ni kosong kan? 0, 4, 8, 12, 16 katakan macam tu kan? So bila kita tolak 4, maknanya dia naik ke atas. Macam tu. So itu maksudnya a negative offset lah. Negative offset. Okay. So dia semata-mata untuk kita kira alamat sahaja. Okay. Untuk kira alamat sahaja. So that's why nama mode ni kita panggil dia sebagai base addressing. Okay. Base addressing. So kalau sebut base addressing bermaksud dia ada bracket. Kita menggunakan bracket. So I hope you can understand that.